पॉपुलेशन ग्रो डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स दैट वी हैव, इसके बावजूद एक दशक में क्राइम हमारी कंट्रोल होती रही है और रिड्यूस होती रही है ऑन वेरियस हेड्स। मैं अलग हेड्स पे भी आपको ब्रीफ करूंगा। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम देखते हैं तो 2014, 15, 16 की फिगर लें जो इस दशक का शुरुआत है, और अभी का हम अगर लें 22, 23, 24 की समय की फिगर्स, तो 2700 प्लस crime against women has now reduced to 1500। ये सब हम लोग अगस्त की कट ऑफ की फिगर्स लिए हैं। ऑफेंसेज अगेंस्ट बॉडी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां दाव का अटैक, हर्ट एंड असॉल्ट, राइटिंग, जहां फिजिकल वायलेंस हो रहा है, उसकी फिगर्स हम लोगों ने देखी। तो पहले के समय करीब 2800 केसेस हैं और ये अब गिर के 2500 पे। उसी तरह अगर प्रॉपर्टी का देखा जाए तो बहुत मार्क्ड है। ये सही है कि छोटी चोरियां, कुछ समस्याएं हो रही हैं हमारे कई शहरों में, लेकिन अगर 10 साल की एक फिगर देखी जाए तो 1240 के करीब केस पहले दशक की शुरुआत में और अभी 800। तो इवन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्ट्रांग एक्शन लिया गया है। नारकोटिक्स में आप सब जानते हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अमंग दी हाईएस्ट सीजर के हैं, हम डिस्ट्रक्शन में भी बहुत हाई हैं, किंतु ये एक समस्या हमारे लिए है। हम एक इंटरनेशनल हाईवे पे बैठे हैं, गोल्डन ट्रायंगल से ड्रग बांग्लादेश के थ्रू इंटरनेशनल हाईवे पे जा रहा है। हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। लेकिन ड्रग्स पे जो एक अभियान है, जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे हम लोग बहुत डिटर्मिन्ड ढंग से चला रहे हैं, और नशा मुक्त त्रिपुरा, आपको जान के खुशी होगी कि शुरुआत में, इस दशक के शुरुआत के 2-3 साल की अगर हम एवरेज केसेस लें कि हर साल कितने केस हो रहे थे ड्रग्स पे, कितना एक्शन हो रहा था, 83 यह नंबर है इस 10 इयर्स के बिगिनिंग की, और इस 10 इयर्स की अभी की एनुअल फिगर है 512। 600% की इंक्रीज है बाय पुलिस एक्शन, डिस्पाइट रिड्यूस्ड फोर्स, डिस्पाइट इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ड्रग्स एंड डिस्पाइट इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। हमारी ड्रग्स के जो कार्टेल्स और ग्रुप हैं उनकी सोफिस्टिकेशन बहुत बड़ी है। इसके बावजूद हम लोग पिछले 10 साल के फिगर में अगर देखें तो हमारी 600% एक्शन बढ़ी हुई है। रिकवरी, सीजर इत्यादि तो कई गुना बढ़ी है, बट इवन इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स हम बहुत एक्शन ले रहे हैं। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने सबके समक्ष रखा था। अगेन इस पीरियड में अगर हम देखें तो इस 3 सालों में करीब 1800 से 2000 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 800 से 1000% इंक्रीज टाउट्स पे है। तो हमारी फोकस हुई है कि जो 1-2 करके आ रहे हैं, इनको पकड़ने से अच्छा है कि हम टाउट्स को पकड़ें, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस बांग्लादेश में स्टेट के बाहर कनेक्शन निकाल के इनको ले जा रहे हैं। और टाउट्स में हमारी करीब 8 से 10 गुना अधिक अरेस्ट हुई हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आधार से लिंक लोग, कई लोग पकड़े गए हैं। तो यहाँ भी हमारी कार्रवाई बहुत सख्त हुई है। ये सारा पोजीशन जो रिड्यूस कर रहा है, इसके पीछे पुलिस की बहुत रेगुलर एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन होती है, जो हमारा प्रोफेशनल ब्रेड एंड बटर है। हम रोज़ इस पे कार्य करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, अरेस्ट होते हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन है। आपको जान के खुशी होगी कि प्रिवेंटिव एक्शन 22, 23 और 24 की अगर हम अभी देखते हैं तो करीब 1,70,000 लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है। करीब 1 लाख के ऊपर लोगों पर प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स दिया गया है। तो अगर आप दोनों जोड़ें तो ऑलमोस्ट 3 लाख एंटी सोशल एलिमेंट्स पे पुलिस ने एक्शन लिया है। और ये हमारा बैकबोन है जिसके ऊपर हमारी क्राइम कंट्रोल, हमारी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जो भी स्ट्रैटेजी है, बेस्ड है, और हमारी सक्सेस इसी पे हो रही है। इतना हाई फिगर पिछले 15-20 साल में कभी नहीं हुआ है। तो पुलिस बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिन्ड एक्शन ले रही है टू कीप द लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम अंडर कंट्रोल। आप सब जानते हैं हमारी इलेक्शंस बहुत पीसफुल हुई हैं, एब्सोल्युटली वायलेंस फ्री हुई है। और अगर हम पूरा एमसीसी पीरियड भी लें तो इस बार की जो 2-3 इलेक्शंस हुई हैं, लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द होल 3-4 मंथ्स। तो उसमें भी हमारी
एकजुटता, हमारी डिटर्मिनेशन, सर के नेतृत्व में हम लोगों ने जो हमें फ्री हैंड मिला है, जोश मिला है, इसके बेसिस पे हम लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कोशिश करते रहे हैं कि जितना पीसफुल एनवायरनमेंट दे सकें उतना हम लोग ज़रूर दें। हम लोगों ने सर के समक्ष उभरती सिचुएशन ऑन द बॉर्डर के बारे में भी सबमिशन रखा है और ये एक ऐसा एरिया है जिस पे हमें बहुत क्लोज नज़र रखना है। सर ने निर्देश दिया है कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रेगुलरली करें विद सेंट्रल एजेंसीज, विद बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, विद अदर आर्म्ड फोर्सेस, ताकि हमारी बॉर्डर की हार्डनिंग, बॉर्डर की प्रोटेक्शन और बढ़ सके। तो इस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि बॉर्डर पे और भी स्ट्रॉन्ग हमारी एक्टिविटीज़ हों और हम उसको और बढ़ा सकें। सर के निर्देश पे सारे सीनियर ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पे उतर रहे हैं और जितने कैंप्स, जितने पुलिस स्टेशंस, जितने आउटपोस्ट हैं, सब जगह हम जाएंगे, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की वेलफेयर एक्टिविटीज़ को देखेंगे। इसके साथ साथ उनकी मुस्तैदी, उनकी अलर्टनेस एंड उनका प्लान टू प्रिवेंट एनी कोअर्सिव एक्शन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, ये भी हम लोग रिव्यू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इशू है, कोई कंप्लेंट है, उस पर इमीडिएटली एक्शन हो। तो सब तरफ से हम लोग एट दी हाईएस्ट लेवल भी कोशिश करेंगे कि इस पर एक्शन हो। आप जानते हैं कुछ दिन पहले गंडा उड़ीसा में हमारी समस्या हुई थी, वहाँ पूजा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार खुशी की बात है पूजा हो रहा है, लोग खुशी से खुद मिल के कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सबों ने मिल के कितनी कोशिश की है कि वहाँ एक भाईचारा, एक अंडरस्टैंडिंग खूब अच्छा डेवलप करें। हमारी कैंप वहाँ एक खुल गई है ऑलरेडी, दूसरी कैंप खुलने वाली है, कुछ दिनों के अंदर खुल जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ आश्वासन था, ये हम लोगों ने अमल किया है, इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा भी करीब 2 कंपनी TSR हमारी वहाँ लगी हुई है टू इंश्योर कि वो एरिया एकदम पीसफुल रहे। सर, आपकी जितनी भी निर्देश हमारे पास आई हैं और जितने मुद्दे हमने आपके समक्ष रखा है, उन सब पे मैं आश्वासन देता हूँ कि हम सब तरफ से कोशिश करेंगे और जितना हमारी अभी तक की इम्प्रूवमेंट हुई है उससे कहीं ज़्यादा हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे। मच मोर रिस्पॉन्सिव टू द पब्लिक, मच मोर सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड मच मोर फास्ट एंड इमीडिएट एंड इफेक्टिव इन टेकिंग एक्शन। ये हमारा आपसे एश्योरेंस है सर। जय हिंद। সাংবাদিক বন্ধুরা সবাইকে নমস্কার। আজকে পিএইচকিউতে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনকে নিয়ে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। এর আগেও আমি 2বার এখানে এসেছি, 2বারই আপনারাও আমার থেকে জানতে চেয়েছিলেন কি কি বিষয়ে কথা হয়েছিল। এইবারও কি কি বিষয় নিয়ে এখানে কথা হয়েছে আমাদের ডিজিপি সাহেব অলরেডি ভাবে আপনাদের সামনে রেখেছেন। দেখুন, একটা সময় ছিল যে আমাদের ডেলিভারি, যে পুলিশিংয়ের যে ডেলিভারির যে এন্ড পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের থানাগুলো। একটা সময় ছিল মানুষ ভয় পেত যে থানাতে গিয়ে কোনো বিচার পাবে কিনা। আমি এই বিষয়টার উপর খুব জোর দিলাম যে থানায় যখনই মানুষ আসবে তার সাথে তার বিহেভিয়ারাল বিষয়টাও যেন দেখে প্রপারলি। যখনই অসহায় অবস্থায় মানুষ আসে এবং প্রপারলি যেন অ্যাড্রেস করা হয়, সেখানে যখন FIR বা ডিজি এন্ট্রি যাই করুক, প্রপারলি যেন সেটা নেওয়া হয়। কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় যে আইনগতভাবে যে FIRটা প্রপারলি হয়নি, তো একটু সেই যাতে প্রপারলি আইনটা মানে তার বিচারটা পায়, যিনি এসছেন নির্যাতিত বা নির্যাতিতা, তাকে সেইভাবে বলা যে আপনি এই জিনিসটা করলে আরও বেটার হবে। কারণ অনেক সময় থানাতে গেলাম, একটা FIR করে আসলাম, কিন্তু দেখা গেল যে যখন সেটা কোর্টে যায় খারিজ হয়ে যায়। তো সেই বিষয়টা আমি বললাম, প্রয়াসের উপর জোর দিলাম যে প্রয়াসের যে
কার্যক্রম সেটা সেখানকার যে নাগরিকরা আছে তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে সচেতন করা, সেই বিষয়টা আমি বললাম যে এখানে কোনো রকম খামতি যেন না থাকে। আরেকটা বিষয়, এবার যেহেতু আমাদের দুর্গাপুজো, এখানে দেখুন আমরা বারবার যেটা বলি 150 বছর পূর্তি হলো আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ। ভারতবর্ষের মধ্যে খুব কয়েকটা পুলিশ মানে ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে ভারতবর্ষের মধ্যে 150 বছরে পুলিশ কিন্তু খুব কম সংখ্যা, মানে এত বছর। কাজে আমরা কিন্তু ওনাদের সামনে আমি রেখেছি আমাদের গর্ব যে এত বছর আপনারা কাজ করে এসছেন। এবং এটাও আমি বলেছি যে এখন পর্যন্ত 28টা যে পূর্ণ রাজ্য আছে, নিচের দিক থেকে আমরা এখন তৃতীয় স্থানে এসেছি। সব ঠিক আছে, কিন্তু সেটা সাস্টেনেবল হতে হবে। এবং এই ত্রিপুরা একটা করিডোর হিসাবে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশের সাথে, আবার এখান থেকেও বাইরে যায়। আমরা সবাই বারবার এই বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। ঠিক আছে, আমি এটাও বলেছি এখানে ডিস্ট্রাকশনের নর্থ ইস্টার্ন জোনে এখানে হায়েস্টে আছে, সিজারের ক্ষেত্রেও হায়েস্ট আছে, কিন্তু এটা কেন নিচের দিকে আসবে না? আরও এটা জিরো যেটা টলারেন্স আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থেকে শুরু করে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার বলছেন যে কাউকে যেন ছাড়া না হয়। আপনারা আরও ভিতরে যান, কে এর পেছনে আছে, কারা এই বিষয়ে এগুলো কাজ করছে। বহুদিনের পুরনো এই ব্যবসা চলছে এখানে, এটাকে যেভাবে হোক আমাদের বন্ধ করতে হবে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড়। এনডিপিএসের কেস হয়, তারপর ছাড় পেয়ে যায়, মাঝখানে কোনো রকম মনিটরিং আমাদের যাতে কোনো অবস্থায় খামতি না হয় সেই বিষয়টা যেন দেখে। এবং কেন সেটা হবে যখন দেখা যায় এনডিপিএসের কেস হচ্ছে, আমি এটা বলছি না যারা নির্দোষ তাদেরকেই মানে সাজা যাতে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা না, যারা সত্যিকারের দোষী তাদেরকে অ্যাড্রেস যেন করে সেই বিষয়টা আজকে জোর দিয়েছে। পুজোর হিসাবে তো বললেনই, পুজো নিয়ে চাঁদার বিষয় নিয়ে বলছেন, আমি বলছি। কিন্তু এখন আমি দেখলাম আমরা এতগুলো অ্যাকশন নিলাম, আপনারা দেখেছেন একটা ক্লাব এবং আরেকটা, তারপরও মানে এটাকে বিরোধী পক্ষ থেকে এটার ভিতর বেশি জোর দিচ্ছে। আমরা বারবার বলছি এটা একটা উৎসবের বিষয়, এটা সামাজিক বিষয়, আমরা কিন্তু বারবার আমি নিজেও বলেছি, কিন্তু এটাকে এমনভাবে হাইলাইট করছে যে ত্রিপুরাতে যেন আইনের শাসন নেই এরকম একটা অবস্থা। আমরা সেটা দেখব, আমি বলেছি। এবং আমি এটাও ওনাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি যে সমস্ত সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা, সেটা ডিজিপি হোক, তার নেক্সট এরিয়াতে যেন মানে সাবঅর্ডিনেট যে এরিয়াগুলো আছে সেখানে নিয়মিত যেন টহল দেয়, নিয়মিত যেন মানে সেখানে ভিজিট করে, এবং তার নেক্সট টু নেক্সট এইভাবে করতে করতে সব জায়গায় যেন পুলিশ অফিসাররা, সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা বরাবর যেন সেখানে যায়। তাতে কি হয়, সেখানকার একটা ধরুন থানা, সেখানকার যে বিভিন্ন বিষয় আছে, গাড়ি ঠিক আছে কিনা, বা সেখানকার যে আপনার ফিজিক্যাল কন্ডিশন, ওই থানার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা, তো এটার একটা মনিটরিং করে তার রুটিন ওয়ার্ক সব পুলিশ অফিসার উপর থেকে শুরু করে নিচের দিকে যেন একটা রুটিন কার্যক্রম যেন করে সেই বিষয়ে ওনাদেরকে বলেছি। আমরা ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি, কোথাও ইন্টারফেয়ার করি না, সেটাও আমি জোর দিয়েছি। আগে তো রাজনৈতিকভাবে আমরা দেখেছি পুলিশকে ইউজ করা হতো, আমরা তো এখানে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি। যারা ক্রিমিনাল বা যারা ক্রাইম করে তাদের কোনো জাত হয় না, পরিষ্কার। এবং এটার ভিতরে আমরা জোর দিচ্ছি এবং বারবার আমি বলছি যে সেখানে কোনো রকম আমরা কম্প্রোমাইজ করব না। আরেকটা যেটা আমি বিষয় জোর দিয়েছি, কেন বিস্তারিত বলেছেন ডিজিপি সাহেব, যে আমাদের যারা অ্যাডভোকেটরা আছে তাদের সাথে যেন যোগাযোগ একটা সবসময় ওনাদের সাথে প্রপারলি, যখন কেসটা যাবে কোর্টে কনভিকশনের রেট আরও বাড়াতে হবে। আদারওয়াইজ খালি আমি অ্যারেস্ট করলাম, এবারে কনভিকশন হলো না, তো লাভ হবে না। তো এটা একমাত্র সম্ভব হবে আমি ওনাদেরকে নিয়েও, যারা আমাদের পিপিরা আছেন, এপিপিরা আছেন, বা অন্যান্য যারা আছেন আমাদের লিগেল সাইডে, তাদেরকে নিয়েও আমি বলবো এই যে একটা রিলেশন পুলিশ এবং অ্যাডভোকেটদের, তাহলে গিয়ে প্রপারলি তার বিচার ব্যবস্থাটা অনেকটা স্ট্রেংথেনিং হবে। আমি আরেকটা জিনিস আমি আজকে যেটা ওনাদেরকে বলেছি, যত পুরনো কেস আছে বারবার আমি বলেছি আগে যে এই কেসগুলো থানা ওয়াইজ যেখানে আছে সবকটা বের করুন আপনারা। কারণ
কোনো জায়গায় যদি এত বছর ধরে মানে বিচার ওরা না পায় তাহলে এটা কিভাবে চলবে? এবং আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে পরিমল হত্যা মামলা আপনারা সবাই জানেন ক্লোজ হয়ে গেছে, তাহলে হাইকোর্ট থেকে আবার কি করে সেটাকে আবার ওপেন করা হলো? ওপেন করার রাইট আছে, সেটা আইন অনুযায়ী হবে, আমরা ওপেনই করতেই পারি। এটা একটা ভুল বার্তা, ওপেন করা যাবে না এরকম না। তো আমরা সেই কথাইগুলো বলছি, যারা বিচার পায়নি সেই বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য, যাতে সমস্ত কেস পুরো কেসটা যেন আমাদের গোচরে আনে, আমরা সেইভাবে কাজ করব না। যেটা বলেছি সেটা আমরা করব। আজকে সেই বিষয়গুলো বলা হয়েছে। ট্রাফিকের বিষয়ে আজকে কথা বলেছি। ট্রাফিকের সারা ভারতবর্ষ না, শুধু পৃথিবীর বহু জায়গার মধ্যে ট্রাফিকের সাংঘাতিক অবস্থা। কারণ যেভাবে ভিকেলসের এক্সপ্লোজন হয়েছে সমস্ত জায়গায় একই সমস্যা। আমাদের ত্রিপুরাতে আমরার যে অবস্থা আছে তার মধ্যে কেন না আমরা মানুষকে রেহাই দেব? আমাদের যা সমস্যা আছে, আমি ট্রাফিক পুলিশকে, ওদের ম্যান পাওয়ারও কম আছে, এবং পুলিশকে এবং আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটা আমরা সবাই মিলে বসে একটা আমাকে বলছে রেডি করেছেন ওরা, আমি বলেছি আমরা বসবো, বসে কিভাবে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়, শুধু আগরতলা না, অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য শহরও আমাদের ত্রিপুরা, সেখানেও যাতে আমরা করতে পারি সেই বিষয়ে আমি বলেছি। অর্থাৎ যে যে সমস্যা, কারণ আমাদের যখন সেই দায়িত্ব আমরা পেয়েছি, ওনাদেরকে আমরা বলেছি যে আপনারা এখন দায়িত্ব পেলেছেন, ইউ আর ব্লেসড দ্যাট ইউ আর ইন দ্যাট চেয়ার অর অন দ্যাট চেয়ার। কাজেই এমন যেন হয় যে আমি যেহেতু এখানে দায়িত্ব পেয়েছি, মানুষ যেন সারা জীবন মনে রাখে যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আমি এই কথাটাও ওনাদের বলেছি যে আমাদের এমন সব দারোগাবাবুরা ছিলেন এক সময়, তাদের নাম আমরা এখনও বলি। তো আপনারাই এরকম কাজ করেন, ট্রান্সপারেন্সির বিষয় আপনারা আনুন, যাতে কেউ আপনাদের না বলতে পারে যে না এই আপনারা করেন। তো ট্রান্সপারেন্সি বজায় রেখে আমাদের ত্রিপুরা সরকার বারবার বলছে আমরা ট্রান্সপারেন্সি, আমরা এক দুটো ঘটনা এদিক সেদিক হতে পারে সেটা আমরা করব, কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি রেখে আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।